العمر في سهو وفي لهو وفي خسر فيا ضيعات ما أنفقت في الأيام من عمري وما لي في الذي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس الخامس من دروس شرح كتاب الصيام من كتاب منهج السالكين للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. لكم أيها الإخوة الكرام في أسبانيا ومن يسمع من الإخوة والأخوات. نعم. Alhamdulillah, y las paces y bendiciones sean sobre el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y a su familia y todos sus compañeros. Y continuamos con la quinta clase de la explicación del libro del ayuno, del libro Minhaj al-Salikin del Sheikh Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di rahimahullah. Que Allah tenga su misericordia sobre él para vosotros, hermanos y hermanas hispanohablantes. Naam. قال رحمه الله تعالى: والحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. ذكر في هذه المسألة حكم الحامل والمرضع في الصيام. والحامل هي التي حملت في بطنها بجنين، سواء كان قبل تخلقه أو بعد تخلقه، سواء كان الحمل له شهر أو 9 أشهر. والمرضع هي التي ولدت ولها ولد ترضعه، أو كان هذا الولد ليس لها وإنما هي مرضع ترضع ولد غيرها. المهم أنها عندها لبن الولادة وترضع طفلا. فهذا هو معنى الحامل ومعنى المرضع. نعم. Naam. Y dice el autor, rahimallah, que la tenga su misericordia sobre él, sobre la hamil, es decir, la mujer embarazada, y la mordea, la mujer que está dando de amamantarse, es decir, está en periodo de lactancia. Si tiene miedo de sus hijos, que haga el iftar, es decir, que no ayune y recupere los días y alimente por cada día a un pobre. Entonces, mencionan esta cuestión el reglamento tanto de la mujer embarazada como la mordea, la que está en periodo de lactancia, que da de amamantar a sus hijos, sobre el ayuno. Y es que para la embarazada, que es la que lleva en su vientre a un feto, ya sea antes de que se insufle en él su alma o después, por lo tanto, da igual si es en el primer mes o en el 9º mes, y el reglamento de la mordea, la que está amamantando a su hijo, ya sea el suyo o de otro. Lo importante es que está en este periodo de lactancia. نعم. وكلمة الحامل تقابلها الحائل. فالحائل هي المرأة التي ليست بحامل، وأما الحامل فهي التي في بطنها جنين أو بداية حمل، ولو كان في العلقة أو المضغة. نعم. نعم. Y la palabra en árabe hamil, para la mujer embarazada, su antónimo es la palabra ha'il, que es la mujer no embarazada. Y la hamil es la mujer que tiene en su vientre a un feto, ya sea el inicio del embarazo o en el final, o aunque sean las etapas iniciales de este. نعم. والأصل في الحامل أن تكون بحمل مباح، لكن لو قدر على أنها قد ارتكبت جرما أو كانت كافرة فزنت فحملت ثم أسلمت، أو أجرمت في حق نفسها وفعلت الفاحشة، فهذا الحكم أيضا للحامل ولو من سفاح، لأن الأمر يتعلق بجسد المرأة وقدرتها على الصوم.
فالمريض الفاسق والمريض الطائع كلاهما يباح له الفطر بسبب المرض، فالانفكاك فالجهة منفكة من حيث سبب الحمل، فالمقصود هنا الحامل التي تحمل في بطنها حملا ولو لم يكن بطريق شرعي، فهذا حكمه حكم شرعي مع عظم جرم الزنا. نعم. Naam, y la base de la mujer hamil, de la mujer embarazada, es que sea un un embarazo permisible, pero también engloba, pues, si se hizo algún crimen, un pecado en el pasado, o por ejemplo era incrédula y luego aceptó el Islam, o cometió este vil pecado, pero de todas formas la cuestión aquí es el embarazo. Entonces, da igual el origen, que la regla se sigue aplicando. La cuestión es que esté embarazada, aunque no lleve la base, que es el embarazo permisible, y sabiendo, pues, el gran pecado y vil pecado que es el pecado del adulterio. نعم. والمرضع لابد أن يخرج منها الحليب، أو يعني يخرج من ثديها ما ترضع به طفلها. أما إذا كانت لا يوجد عندها ما يخرج من الثدي، وإنما يمص الطفل ثديها بدون حليب ولا شيء، فهذه ليست بمرضع. يعني أن يتخذ الطفل ثدي المرأة لهاية يتلهى به ولكن ليس يخرج منها شيء، فهذه ليست بمرضع. المرضع لابد من أن يكون هناك جهد تبذله، وهو الإرضاع، وهو يخرج من جسدها ما يكون موهنا له، نعم، مسببا لجواز الفطر. نعم. Naam. Y para la mordia, la mujer que está en el periodo de amamantar a su hijo, pues debe de salir de ella la leche que da de amamantar a su hijo. Pero si no le sale esto, no se considera dentro de esta categoría o dentro de esta excepción para el ayuno. Aunque su bebé amamante de ella, si no sale leche, entonces no cuenta, ya que debe de estar teniendo este esfuerzo de que salga la leche de ella, lo que le supone, pues, el permiso de poder no ayunar. نعم. قال هنا: والحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما، بمعنى أن المرأة تحمل في بطنها حملا هو ولدها عموما، والمرضع ترضع ولدها الذي هو من صلبها، من صلب زوجها مثلا، أو من بطنها، أو ترضع شخصا آخر هي أمه بالرضاعة، ولدها بالرضاعة أو بنتها بالرضاعة. فإذا خافت إذا صامت أن لا يكون عندها من الحليب اللبن ما يغذي الطفل، يعني يجوع الطفل، خافت على الطفل أن يتأذى بنقص الطعام، أو خافت على الحمل الذي في بطنها أن لا يصله الدم بالغذاء بسبب الصوم والجوع والعطش في نهار رمضان، فإذا خافت أن يسبب الصوم أذية لطفلها الذي في بطنها وهي الحامل، أو لطفلها الذي ترضعه وهي المرضع، فحينئذ جاز لها بإجماع العلماء، يعني جاز لها أن تفطر. لكن ما الذي يجب عليها إذا أفطرت بسبب ولدها؟ نعم. نعم. Y la hamila, la mujer embarazada, y la mordia, que está en el periodo de lactancia para su hijo, de amamantar a su hijo, si temen por su hijo, es decir, la mujer que lleva en su vientre un embarazo, y la mordia, la que amamanta a su hijo o de otro, que sería su hijo o hija de lactancia en este caso, si teme que al ayunar no tenga leche con la que alimentar a su hijo, es decir, que tema que el hijo pase hambre, o que tema la mujer que el ayuno dañe a su embarazo, en este caso es permisible para ella, por consenso de los sabios, de los ulama, que no ayune. Entonces la pregunta ahora es, ¿qué es obligatorio para ella si no ayuna? نعم. قال هنا: يجب عليها، قال القضاء، وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا.
فالواجب عليها على ما اختاره الشيخ هنا أن تقضي وأن تطعم عن كل يوم مسكينا، يعني أنها إذا انتهى حملها ووضعت وقدرت على الصوم، أو أرضعت وانتهت الرضاعة وقدرت على الصوم، فإنها تقضي، إذا كانت طبعا متوفرة فيها الشروط، تقضي بدل الأيام التي أفطرتها، وليس فقط عليها القضاء، وعليها الإطعام بسبب الولد. فالإطعام بسبب الولد تغرم وتطعم عن كل يوم مسكينا، نصف صاع من التمر أو كذا، أو مد، على خلاف بين العلماء بكيفية إطعام المسكين. عموما هذا قول من أقوال العلماء، وهو المعتمد عند الحنابلة، أن الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما فعليهما أمران: الأول القضاء، الثاني الإطعام. نعم. Nah, y dijo aquí el autor, es un deber para ella el qada y alimentar por cada día a un pobre. Entonces, lo obligatorio aquí, como dice el sheikh, es que haga el qada, que es completar los días que debe, y que alimente por cada día a un pobre. Entonces, cuando termina su embarazo y ocurrió el parto y ya es capaz de ayunar, o terminó la etapa de lactancia y ya puede ayunar, entonces si se cumplen las condiciones, pues ella debe de hacer el qada, que es completar los días que no ayunó, y no solo eso, sino también alimentar a los pobres a causa del hijo. Debe de dar una cantidad de un medio sa de dátiles o comida, que era la cantidad más o menos que nos especificó el profeta sallallahu alaihi wasallam, y debe de sacar esta cantidad de comida por cada día a los pobres. Y esa es la opinión de algunos eruditos, y es la opinión que toma la escuela de pensamiento de los Hanabila, que dice que la mujer embarazada y la mujer, la mordea, la que está en la etapa de lactancia para su hijo, si teme por su hijo, debe hacer dos cosas: el qada, que es completar los días, y el etam, que es dar de alimentar a los pobres. Naam. وهو أيضا قول عند المالكية والمعتمد عند الشافعية. Naam. Y también es un dicho por la escuela de jurisdicción malikiya, y también es un dicho en la escuela de pensamiento de Shafi'iyya. Naam. والدليل على ذلك عندهم: أما القضاء فلأن الله سبحانه وتعالى يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقالوا الحامل والمرضع في حكم المريض فيجب عليها القضاء. هذا دليلهم من ناحية القضاء. وأما من ناحية الإطعام فاستدلوا على ذلك بقول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وقالوا هذه نزلت في الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما فإنهما يطعمان، كما صح بذلك الأثر عن عبد الله بن عباس وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم جميعا. نعم. Naam. Y la evidencia con la que se respaldan para esto es la siguiente. Para el reglamento de tener que recuperar los días, encontramos el verso del Corán en la ayah 184 de Surat al-Baqarah, donde Allah subhanahu wa ta'ala dice, en la traducción aproximada: pero el que esté enfermo o de viaje podrá hacerlo en igual número otros días. Entonces aquí está el reglamento, ya que consideran, meten la misma categoría que la del reglamento del enfermo, a la mujer embarazada y a la que está en periodo de lactancia, si temen por sus hijos. Así que debe de hacer el qada, el recuperar los días, como vemos en este verso. Y para el tema del et'am, de dar de comer a los pobres, usan la siguiente parte del verso, donde dice: y los que pudiendo ayunar, que alimenten como exención a unos pobres.
Es decir, si temen por sus hijos, entonces dan de comer. Y esta es la opinión también respaldada por Abdullah ibn Abbas y Abdullah ibn Umar, que Allah esté complacido con ellos, radiallahu anhum. نعم. وهناك قول ثان عند العلماء أن عليها القضاء فقط وليس عليها الإطعام والفدية، وهذا القول الذي ذهب إليه الأحناف، وهو قول عند أو رواية عن الإمام مالك رحمه الله. نعم. نعم. Pero también existe una segunda opinión donde dice que debe de hacer el qada nada más, es decir, recuperar los días, pero no debe de sacar la fidia, el dar de comer a los pobres. Y esto es un dicho en la escuela de pensamiento Hanafi, y también es el dicho que usan, y también es un dicho del Imam Malik. نعم. ودليلهم في القضاء الآية التي سبق ذكرها: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقالوا الفدية لم ترد في الكتاب ولا في السنة، والذي ورد في الكتاب على الذين يطيقونه قال هذا خاص بالرجل الكبير في السن والمريض الذي لا يرجى برؤه. نعم. Nam. Y su evidencia de esto es el mismo verso que hemos leído: y los que pudiendo ayunar que alimenten como exención a unos pobres. Y aquí dicen que la fidia que hemos mencionado no sale ni en el Corán ni en la Sunna, pero aquí dice que este verso que hemos leído es específico para la gente muy mayor, es decir, ancianos que les cueste y no puedan ayunar, o los que tienen alguna enfermedad crónica, de forma que no pueden ayunar ni ahora ni en el futuro. Y dice que este verso solamente es para ellos en específico. نعم. والقول الثالث، هناك قول ثالث عند المالكية، وهو التفريق بين الحامل والمرضع. فقالوا الحامل عليها القضاء فقط، والمرضع عليها إذا خافت طبعا على ولدها عليها القضاء والإطعام بسبب الولد. أما الحامل لأنه في بطنها فهو في نفسها، فجعلوا خوفها على جنينها خوفا على نفسها، فلذلك قالوا هي كالمريض وليس عليها إلا القضاء. وأما إذا خافت على الولد هذا أمر خارج عنها، يعني ليس لأجل جسدها، لأجل ولدها، فقالوا إذن عليها فدية. ففرقوا بين المرضع والحامل، فجعلوا الحامل عليها القضاء فقط، وأما المرضع فقالوا عليها القضاء والإطعام. نعم. نعم. Y también existe una tercera opinión en la escuela de pensamiento de jurisdicción malikia, que dice lo siguiente: ¿qué diferencia entre la hamil, es decir, la mujer embarazada, y la que está en periodo de amamantación a su hijo? Básicamente, la mujer embarazada, según esta opinión, simplemente tiene que hacer el qada, es decir, recuperar los días nada más. Y para la mujer que da de amamantar a su hijo, si teme por su hijo, claro, debe de hacer el qada y el itam, es decir, debe de recuperar los días y también dar de comer a los pobres a causa del hijo. Porque aquí dicen que la mujer embarazada, el feto está en su vientre, entonces hicieron que su miedo por su embarazo sea un miedo también para sí misma, por lo que entra en la categoría de la misma categoría que el enfermo. Pero en el caso de la mordia, de la mujer que da de amamantar a su hijo, como su hijo es exterior a su cuerpo, no teme por ella, sino por su hijo. Entonces aquí tiene el reglamento distinto, por lo que la mujer embarazada, según esta opinión, tiene que hacer el qada nada más, solo recupera los días. Y la mujer, la mordia, debe de hacer tanto el qada como el dar de comer a los pobres. نعم. هناك قول رابع صح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعن ابن عباس في رواية مشهورة أن الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما فإنهما يعفيان من القضاء أصلا ويجب عليهما الفدية فقط. وقالوا هي ليست مريضة حتى يقال عنها
عليها القضاء؟ قالوا فقط عليها الإطعام تخفيفا من رب العالمين، استدلالا بقول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قالوا هذه نزلت في الحائض، في المرأة، في الرجل، في الكبير والعاجز يعني، وكذلك في الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما. فكان ابن عمر ينص على أنه لا تقضي المرأة الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما، وإنما عليهما فقط الإطعام عن كل يوم مسكينا. نعم. نعم. Y hay una cuarta opinión auténtica de Abdullah ibn Umar y ibn Abbas radiallahu anhuma, que Allah esté complacido con ellos, en una famosa narración donde dice que la hamil, la mujer embarazada, y la mordia, que temen por sus hijos, están perdonadas de hecho de el qada, de tener que recuperar los días, y solo deben de sacar la fidia, solo deben de dar de comer a los pobres. Y dicen que no está enferma para que sea una obligación para ella el qada, el recuperar los días. Y dijeron que el verso que hemos leído: y los que pudiendo ayunar, que no lo hagan o interrumpan su ayuno, que alimenten como exención a unos pobres. Dijeron que este verso fue revelado para los ancianos, para los enfermos crónicos y también para la mujer embarazada o la mordea que está en la etapa, que su hijo está en la etapa de lactancia. Entonces Abdullah ibn Umar decía que no debían de hacer el qada y solo debían de sacar la fidia, es decir, alimentar a los pobres por cada día no ayunado. نعم. والذي ذهب إليه عبد الله بن عمر وابن عباس مخالف بما قاله هؤلاء العلماء، أي خالفهم علماء، وصار يعني مثل هذا القول كأنه مهجور عند أهل العلم، فلم يقل به أحد من أهل المذاهب والمتأخرون من العلماء الذين قبل عصرنا هذا. فلا سيما أنه قد وردت رواية صحيحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أوجب عليها القضاء، الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أوجب عليهما القضاء. فابن عباس وإن كان ثبت عنه رواية أنه عليهما الإطعام، فقد ثبتت عنه رواية أيضا عليهما الصيام، القضاء. فمثل هذا الأمر يؤخذ بالاحتياط، وأن الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أنهما إذا أفطرتا فعليهما القضاء والكفارة، خروجا من الخلاف واحتياطا في الدين. نعم. نعم. Y la opinión que tomaron los que tomaron Abdullah ibn Umar y ibn Abbas, lo contradijeron algunos de los sabios, y es que hicieron que esta opinión no sea usada por muchos de los sabios, aunque hay una opinión auténtica de ibn Abbas radiyallahu anhu, que hizo obligatorio el qada, es decir, recuperar los días para ellas. Y aunque ibn Abbas radiyallahu anhu tenga una narración auténtica que comanda el qada, es decir, recuperar los días, también hay otra que comanda la fidia, es decir, al alimentar a los pobres. Entonces, ese es un tema que hay que tener cuidado y ser cauto en ello. Así que para una mujer, para salir de dudas, pues hace el qada, recupera los días y también saca la fidia y alimenta a los pobres, y así sale de dudas. نعم. وأما إذا أفطرت المرأة الحامل والمرضع خوفا على نفسها لا على ولدها، وإنما خشيت على نفسها الإغماء أو التعب والإرهاق، خافت على نفسها، فقد أجمع العلماء أن عليها القضاء فقط، أن عليها القضاء فقط، ليس عليها إطعام. إنما الخلاف في ذلك إذا كانت خافت على ولدها. أما إذا خافت على جسدها، على نفسها، فإنها تفطر وتقضي فقط باتفاق العلماء. نعم. نعم. En cambio, si no ayunó la mujer embarazada o la mórtea por miedo sobre sí misma, no por su hijo, por ejemplo, teme que se desmaye o que le venga un cansancio extremo, etcétera, por ijma', es decir, por consenso de los ulama, de los sabios,
solo debe de hacer el qada, solo debe de recuperar los días y no debe de sacar la fidya, no debe de alimentar a los pobres a cambio. La diferencia de opinión es solo si teme por su hijo y no por ella misma. En cambio, si teme por ella misma, en este caso simplemente hace el qada, recupera los días, nada más. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: والعاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. ذكر هنا حكم الرجل الذي يعجز عن الصوم، يعني لا يستطيع الصوم، إما بسبب كبر سنه، إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. فالرجل أو المرأة إذا كبر في السن قد يصل إلى مرحلة يعجزان عن الصوم، قد يصلان إلى مرحلة يعجزان عن الصوم. لا تستطيع المرأة ولا الرجل الكبير في السن إذا بلغ الوهن فيه في جسده وهن شديد يعجز عن الصوم، يموت أو يمرض إذا لم يأكل أو يشرب. فهذا العاجز بسبب كبر سنه أو بسبب مرض يمنعه من الصوم، يعني لا يقدر مع هذا المرض أن يصوم، كالذي عنده مرض السكر شديد أو عنده مرض غير السكر ويأخذ الأدوية لزاما في الليل والنهار، يعني لابد في النهار يشرب الدواء. وهذا المرض لا يرجى برؤه عادة، يعني في عرف الناس أن هذا المرض لا دواء له وأنه لا يزول من الإنسان، يبقى حتى الموت عرفا، قد يشفيه الله. فإذا كان مرض بهذا المرض كمرض السرطان إذا كان شديدا أو السكر المزمن فإنه يجوز له الفطر وليس عليه القضاء، لأنه لا يملك وقتا للقضاء لأنه إلى الموت، وإنما عليه الإطعام كما صح بذلك، يعني كما في القرآن: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وكما فعل أنس رضي الله عنه، كان لما كبر في السن لم يستطع الصوم فكان يجمع 30 مسكينا فيطعمهم غداء أو عشاء، نعم، فيكفيه عن جميع الشهر. نعم. نعم. Y luego dijo, rahimahullah, el incapaz de ayunar, ya sea por vejez o enfermedad crónica, es decir, enfermedad que no se espera curarse de ella, alimenta por cada día a un pobre. Y aquí menciona entonces el reglamento del hombre que no puede ayunar, ya sea por la vejez o por una enfermedad crónica. Y es que por la vejez, si se hace alguien muy mayor, un hombre o una mujer, si se hacen muy mayores, pueden llegar a una etapa que son incapaces de ayunar y llegan a la etapa de decrepitud. Y como dice en la Sura de Maryam, la traducción aproximada, dijo: Señor mío, mis huesos se han debilitado y mi cabello ha encanecido, y nunca, Señor, en lo que te he pedido he sido decepcionado. Eh, y también, como dice en el verso, dijo: Señor, ¿y cómo tendré un hijo siendo mi mujer estéril y habiendo llegado yo, a causa de mi edad, a la decrepitud? Entonces, los hombres y mujeres, cuando se hacen muy mayores, pues llega una etapa que no pueden ayunar, que se morirían si ayunasen o les afectaría gravemente en su salud si no comen, etcétera. O también para el caso de la enfermedad crónica, es decir, la enfermedad que no le permite ayunar, por ejemplo, aquel que tenga diabetes o tiene otra enfermedad que obligatoriamente debe de tomar medicamentos de día y de noche sin falta, y es una enfermedad que no se espera que se cure de ella, que la base es que lo acompañe hasta la muerte o que no se espera que se cure de ella, y Allah subhanahu wa ta'ala lo podría curar de ella. Pero en este caso de enfermedad crónica que no se espera el curarse de ella, o por ejemplo un cáncer severo con el que tiene, entonces no tiene que hacer el qada, no tiene que recuperar los días y debe de sacar la fidya a cambio, es decir, debe alimentar a los pobres a cambio. Y tenemos conocido de Anas radiallahu anhu que él no podía ayunar. Cuando se hizo muy, muy mayor no podía ayunar
y lo que hacía pues juntaba a 30 pobres un día y los alimentaba y les daba de comer y beber y esto pues le bastaba para todo el mes. نعم وأما المريض الذي يرجى برؤه فقد سبق أن عليه إذا أفطر أن يقضي متى ما شفي. نعم. نعم. Y esto pues hemos hablado del enfermo crónico y para el caso del enfermo que se espera que se cure, entonces cuando no ayuna y cuando ya es capaz de ayunar, pues recupera los días que no ayunó. نعم. والمريض الذي لا يرجى برؤه والعاجز عن الصوم لا يجب على وليه لا في الحياة ولا بعد الممات أن يصوم عنه، سقط عنه الصوم في حياته. المريض الذي لا يرجى برؤه والعاجز عن الصوم إذا مات أو كان حيا لا يجب ولا يستحب في حق أحد من أولاده أو أقاربه أن يصوم عنه، لأن الله سبحانه وتعالى عفى عنه. نعم. وأوجب عليه الفدية، فإذا كان لم يفدي هذا الكبير في السن أو هذا المريض الذي لا يرجى برؤه، فحينئذ ولده أو وليه يطعم مسكينا عن كل يوم. نعم. نعم. Y el enfermo que no se espera que se cure y el incapaz de ayunar, no es un deber de su valí o de sus familiares que ayunen por él si éste muere. No es obligatorio y tampoco es preferible que nadie de sus familiares ayunen por él los días que él no haya ayunado. Y es que Allah subhanahu wa ta'ala le perdonó y le hizo obligatorio la fidia. Así que no deben ayunar esos días por él y deben de sacar la fidia, es decir, dar de comer a los pobres a cambio. نعم. أما من كان مريضا مرضا يرجى برؤه أو كان يعني لزمه صيام وكسل ولم يصم ومات، فقد اختلف العلماء في قضاء الصوم عنه إذا مات ممن وجب عليه الصوم وليس الفدية. فاختلف العلماء في حكم الواجب على وليه، فمنهم من قال يجب عليه القضاء أن يقضي أولاده عنه، ومنهم من قال يجب عليهم الإطعام ولا يجب القضاء، ومنهم من قال لا شيء عليهم لأن هذا من ما يتحمله هو. أما إذا كان عليه نذر فهذا الذي يقضى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أحدهم عن النذر في الصيام ومات وعليه نذر قال حق الله أولى بالوفاء، وقال من مات وعليه صيام صام عنه وليه، فسرها هؤلاء العلماء بالنذر. والذين قالوا بوجوب القضاء على ورثته أوليائه استدلوا بعموم الحديث وقالوا إنه لا فرق بين النذر والفرض، بل الفرض أولى وهو حق الله، للأمر الجامع بينهما. حق الله يعني العلة حق الله أولى بالوفاء، فصوم رمضان حق الله أيضا ليس فقط النذر. فلذلك من مات وعليه صوم فيستحب لأبنائه، وهذا هو الأولى، وقول بعض العلماء أنه واجب عليهم أن يقضوا عنه، أن يقضوا عنه سواء كان نذرا أو كان صوم فريضة رمضان، ما دام أنه لم يكن ممن سقط عنه الصوم كالمريض الذي لا يرجى برؤه وكالعاجز، يعني هذان ليس عليهما قضاء. أما المريض الذي يرجى برؤه أو الذي كسل وأفطر فهنا يصوم عنه أولياؤه. نعم. نعم. En cambio, entonces, quien está enfermo de una enfermedad que se espera que se cure, o tenía un ayuno obligatorio para él y por pereza o algo ocurrió y no ayunó y murió, aquí hay diferencia de opinión entre los sabios sobre este caso.
Entonces, para aquel que es obligatorio para él ayunar, no se le saca la fidia, ¿de acuerdo? Y la diferencia de opinión, hay quienes dicen que sus hijos deben de hacer los días por él, deben de recuperar los días que no ayunó, esta persona que se murió y le quedaban unos días, deben de recuperarlo los hijos por él. Y hay quienes dicen que deben dar de comer a cambio y no recuperar los días por él. Y hay quienes dicen que no debe de hacer nada, que eso es la carga de su padre y no la suya. Y también es un tema diferente si tenía alguna promesa que cumplir, que se llama un nadr, eh, con Allah subhanahu wa ta'ala. En este caso se cumple, porque el profeta sallallahu alayhi wa sallam fue preguntado por el nadr, una promesa que hizo su padre o su madre difuntos con Allah subhanahu wa ta'ala, y dijo que esta promesa es más prioritaria de cumplir. Entonces dijeron que respecto a este hadith, dijeron que entonces no hay diferencia entre la promesa de Allah o el derecho de Allah, que es la obligación, que dicen que en este caso la obligación de hecho sería aún más prioritaria. Así que si alguien muere y le quedaban días de ayuno, los hijos deben de completar los días por él, ya sea por una promesa de algún ayuno o el ayuno de la obligación. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن أفطر فعليه القضاء فقط إذا كان فطره بأكل أو بشرب أو قيء عمدا أو حجامة أو إمناء بمباشرة، إلا من أفطر بجماع فإنه يقضي ويعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. طبعا ترجمة هذا الكلام ليس بلازم، لكن ترجمة الذي سأقوله الآن. ذكر رحمه الله تعالى أن من أفطر عامدا ليس ناسيا، النسيان له حكم سيأتي. من أفطر عامدا فعليه القضاء فقط، يقضي. إن كان مريضا أو كان مريض معذور، لكن الكلام حول هنا من تعمد، يعني أفطر وليس عنده عذر. هنا مع تقدير الكلام من أفطر بدون عذر ماذا عليه؟ فعليه القضاء. طب من الذي بعذر؟ المسافر، المريض، الحامل والمرضع والعاجز عن الصوم. الكلام هنا عن من أفطر بدون عذر، فماذا عليه؟ ينقسم الإفطار إلى قسمين: قسم عليه القضاء فقط، وقسم عليه القضاء والكفارة المغلظة فقط، قسمان. فمن أفطر بجماع سيأتي في الدرس القادم إن شاء الله، لكن من أفطر بجماع عليه القضاء وكفارة مغلظة. أما من أفطر بغير الجماع من المفطرات المتنوعة، بأي مفطر غير الجماع، فإنه عليه القضاء فقط، حتى لو كان إفطاره بالردة. اختلف العلماء في ذلك، ولكن ليس عليه كفارة مغلظة، فقط عليه القضاء. من أفطر عامدا بدون عذر بغير جماع فعليه القضاء فقط ولا فدية عليه، إلا في حالة أو في حال سأذكره فيما بعد إن شاء الله. نعم. Naam. Y dice el autor, rahimahullah, y quien rompió el ayuno debe de hacer el qada nada más, el completar los días nada más. Si rompió el ayuno por comer o beber o vomitar intencionadamente o por hijama, excepto quien rompió el ayuno por mantener relaciones sexuales, que en este caso debe de hacer el qada, debe de completar los días y hacer la expiación, que sería i'taq raqaba, es decir, liberar un esclavo, o ayunar 2 meses consecutivos, y si no puede, pues alimentar a 60 pobres. Y mencionó, rahimahullah, que Allah tenga su misericordia sobre él,
que quien rompa el ayuno a propósito, no olvidando, el por olvido ya es un reglamento que ya hablaremos en su momento, más adelante, pero quien rompa el ayuno a propósito, de forma intencionada, debe de realizar el qada nada más, es decir, el recuperar, el completar los días nada más. Si está enfermo, obviamente está excusado, y aquí hemos hablado de ello, pero de lo que hablamos aquí ahora mismo es del que rompió el ayuno a propósito sin excusa válida. ¿Y este qué qué debe de hacer? Debe de hacer el qada, debe de completar los días. Entre los excusados que hemos mencionado antes, entre las excusas válidas que hemos mencionado antes, pues encontramos al viajero, al enfermo, a la mujer embarazada, a la mujer en periodo de lactancia, en el que es incapaz de ayunar o por una enfermedad crónica, etcétera. Pero lo que estamos hablando aquí ahora es del que rompe el ayuno sin ninguna de estas excusas válidas. Y para estas personas que rompen el ayuno sin ninguna excusa válida, encontramos dos tipos de casos. Unos que deben de realizar solo el qada, es decir, solo recuperar los días. Y otro tipo que deben de realizar el qada y también la kafara severa, es decir, la expiación severa. Y este es quien rompió el ayuno por jima, es decir, por mantener relaciones. Este es el que debe de realizar el qada y la kafara severa. Y el que rompe el ayuno por cualquier otra cosa, por cualquier otro motivo, aparte de mantener relaciones, no debe de hacer la kafara, solo el qada. Incluso si rompiese el ayuno por salir de el Islam. Hay diferencia de opinión de los eruditos sobre esto, pero no debe de realizar la kafara, la expiación, en este caso tampoco. Si rompe el ayuno con cualquier cosa aparte de relaciones, debe hacer el qada nada más, entonces, excepto en un solo caso que mencionaremos más adelante, insha'Allah. نعم. إذن هذا الكلام الذي ذكره الشيخ في الفقرتين هو يتعلق ببيان المفطرات وحكمها. في بيان المفطرات وحكمها. نعم. Nah, entonces, hasta aquí, este asunto que hemos estado hablando en las clases, menciona el Sheikh, se relaciona con la explicación de los mufatterat, es decir, todo aquello que rompe el ayuno y sus distintos reglamentos. Nah. إذا درسنا القادم إن شاء الله تعالى في بيان المفطرات. نعم. Nah. Y entonces, en nuestra próxima clase, inshallah, hablaremos y detallaremos sobre las mufatterat, es decir, aquello que rompe el ayuno. Nah. مع بيان أن تفويت يوم من رمضان بدون عذر لا يكافئه صيام السنة كلها، فلا يوجد يوم من الأيام في كل السنة يوازي صومه صوم رمضان، يوم من رمضان. نعم. Nah, y sabiendo esto, ¿qué pasar por un día de Ramadán sin excusa, no ayunarlo? No lo equipara ni siquiera ayunar todo el año, lo equipara a este día. Y es que no existe un día en todo el año que su ayuno se equipare a un día de Ramadán. Nah. قد ثبت في ذلك الأثر عن عبد الله عن أبي هريرة وابن مسعود رضي الله عنهما. Nah, y tenemos establecido esto de un azar de una narración de de Abu Huraira y Abu Mas'ud radiyallahu anhuma. Nah. حيث قال من أفطر يوما من رمضان من غير علة لم يجزه صيام الدهر حتى يلقى الله عز وجل. نعم. Nah, donde dijeron que quien ayune un día de Ramadán sin excusa no le vale ni siquiera el ayuno de todo un año, de todo el año, hasta encontrar a Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. إذن ورد في ذلك الأثر
من صام عن أبي هريرة رضي الله عنه من أفطر يوما من رمضان لم يجزه. من أفطر يوما من رمضان يعني من غير علة. المقصود هنا عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا من غير علة. من أفطر يوما من رمضان لم يجزه صيام الدهر وإن صامه، أو لم يقضه صيام الدهر وإن صامه. طبعا نص أيضا من غير رخصة أبو هريرة رضي الله عنه. نعم. Naam, entonces está establecido de Abu Huraira radiallahu anhu, que Allah esté complacido con él, que quien no ayune un día de Ramadán no le basta ni todo el año para compensarlo. Es decir, no le basta ni ayunar todo el año para recuperar o compensar por este día. Y aquí habla obviamente de quien no ayune sin excusa, ¿de acuerdo? Naam. روي هذا مرفوعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يصح. Naam, y fue narrado esto elevado al profeta sallallahu alayhi wasallam y esto no es auténtico. Naam. قد ذكره الإمام البخاري في صحيحه بصيغة التمريض معلقا ليس مسندا، فقال ويذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه، يعني إلى الرسول عليه الصلاة والسلام: من أفطر يوم من رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضه صوم الدهر وإن صامه. فهذا مرفوع لكنه ضعيف، وأشار البخاري رحمه الله تعالى إلى ضعفه بقوله ويذكر. نعم. Naam, y lo mencionó el Imam Bukhari rahimahullah en su sahih, en su auténtico, sin el isnad, es decir, sin la cadena de transmisión, y empezó diciendo, y se menciona de Abu Huraira radiallahu anhu, que lo elevó al profeta sallallahu alayhi wasallam: quien rompa el ayuno de Ramadán sin excusa o enfermedad no lo compensa ni ayunar todo el año aunque lo ayunase. Y esto está elevado pero es débil, y el Bukhari indicó su debilidad al decir y se menciona. وعلته المطوس وهو رجل مجهول. الراوي عن أبي هريرة والد أبي المطوس اسمه يزيد. فالمهم هذا الرجل الذي هو والد أبي المطوس رجل مجهول، تفرد عنه ولده بالرواية عن أبي هريرة هذا الحديث. حديث ضعيف لكنه صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفا. نعم. Y el problema es el Mutawis, que es un hombre desconocido. El que narra de Abu Huraira es el padre de Abu al-Mutawis, que se llama Yazid. Y lo importante es que este hombre, que es el padre de Abu al-Mutawis, es desconocido. Y la narración, por tanto, es débil, pero es auténtica de Abu Huraira. Y también es mawquf, es decir, esta narración es mawqufa, es decir, que se detiene la cadena de transmisión en Abu Huraira y no llega al profeta sallallahu alayhi wasallam. نعم. أكتفي بهذا القدر. طبعا يعني أنه لا يوازيه، لكن هذا لا يمنع أن عليه القضاء. نعم. نعم. Y esto, claro, no quita que debe de realizar el qada, el completar los días, como hemos mencionado en los casos pertinentes. نعم. نكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير يا شيخ, أكرمك الله, بارك الله فيك. Y con esto nos bastamos para la clase del día de hoy. Las paces y bendiciones sean sobre el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة